अल्लाह दी जन्नत दी सैर करना चाहते हैं, इहदा भी कोई तरीका हैगा? तुहाडे जो बंदा उठ के कहे ना शेख मैं जन्नत दी सैर करनी चाहना ते मैं तीन गल्लां करांगा, तिन्ना गल्लां ते मैं तुहाडा ज़ौक वेखना। पहली गल सुनो, तुहाडे चो अगर कोई बंदा उठ के कहे ना अल्लाह दी जन्नत दी सैर करनी चाहना, मैं की करां? ते मैं तालिब इल्म ने कहना सूरह रहमान पढ़िया कर। की पढ़िया कर? सूरह रहमान दा तर्जुमा हुंदा ही नहीं ना होंदा ते रुलदा फिरना ते फिर गिला ना करिया कर। जेड़ा सूरह रहमान पढ़ लवे, सुन रब दा प्यार वेख, फरमाया मुत्तकीना अला फुरुशिम बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैन दान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिसहुन्ना इंसिहिन्न कासिरातुत तर्फी लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह दी रहमत दे नाल तुसी जुमला सुन के कहना इंशाअल्लाह। पहले जुमला सुनियो, कल क़यामत वाले दिन तुसी अल्लाह ताला दी जन्नत दे तख्तां ते इंज तकिए ला के ते ढो ला के बैठे होवोगे। ओ जेड़े तकिए ने ना जिन्हां नाल तुसी टेक लगानी है, अल्लाह मैं तेरी मुहब्बत ते इन्ना कुर्बान जावां शेख मोहतरम, उन्हां तकियां दे अंदर अल्लाह ने जेड़ा मोटा ते बरीक रेशम पाया है ना, उन्हां तकियां दे अंदर जेड़ा अस्तर अल्लाह ने इस्तेमाल किया है ना मोटे ते बरीक रेशम दा, अल्लाह ने उस अस्तर नूं भी कुरान बना के पैगंबर दे सीने ते नाज़िल कर दिता। एक दूसरी शय भी दस दियां, तवज्जो, फिर सूरत वाक़िया दा तर्जुमा पढ़िया कर। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फी सिदरिम मखदूद व तलहिम मंजूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूआ व फुरुशिम मरफूआ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। जिस बंदे दे अंदर तर्जमा उतरिया होवे इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा औरबन अतराबा, जिहदे अंदर तर्जमा उतरिया होवे ना ओदा घाटा उतर सकदा है। रब दी कसमें ओ ज़िना नहीं कर सकता। किते हाथ जोड़ने जायज़ हुंदे ना, मैं अपनी कुर्सी तो उठ के एक एक बंदे को जाके हाथ जोड़ के कहंदा बेटा जे कुरान दे 30 पारियां दा तर्जमा नहीं पढ़ सकदा, कम अज कम सूरह रहमान दा तर्जमा पढ़, कम अज कम सूरह वाक़िया दा तर्जमा पढ़। रीझां ही लै जान सैर वालियां। ते फिर मैं तेनू रेफर करना है कुरान दे 29वें सुपारे दी सूरह दहर दा तर्जुमा पढ़िया कर। जेड़ा बंदा सूरह रहमान पढ़ लवे, सूरह वाक़िया पढ़ लवे, सूरह दहर पढ़ लवे, अल्लाह पाक ओनू दुनिया ते जन्नत दियां सैरां करवा देंदे ने। लो आखिरी सिर्फ 2 गल्लां सुन लो, फिर इंशाअल्लाह मैं बात खत्म करना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने। तवज्जो रखना, उम्मे जुफर रजी अल्लाह ताला अनहा नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आ गई। कहन लगियां अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम बीमार रहनी आ ते बैठे आ अज बीमारी दे हथों बड़ी आवाज़ार होई, ध्यान रखियो, ते बस हो गई ते दिल अंदर अंगड़ाई आई, दिल अंदर ख्याल आया चलो अल्लाह दे नबी कोल चलनी आ ते जाके दुआ करवानी आ। अल्लाह दे नबी मेरे हक च अल्लाह कोलों दुआ कर दियो, मेरा अल्लाह मैनू शिफा अता कर दे। मैं एक दुआ करनी है, रुक के आमीन कवे अज अल्लाह जड़े बीमार ने अल्लाह अपनी रहमत नाल सेहत याब कर दे। सारे नहीं बोले अल्लाह हस्पतालों के धक्कियां तो बचा लै। पुत्र अब बेटा एनी अड्डी चुक के ना टुरया कर, एना मजाक ना उड़ाया कर, पुत्र गुस्सा ना करी, मजूर होने लगिया देर नहीं लगती ते लत्तां टुटन लगिया भी देर नहीं लगती। पुत वड्डे बोलना बोलिया कर, जो सोहने घर च पैदा हो गया ना पुत्र,
ولا تشعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. ایک باپ اپنے پوت نو لے کے بیٹھا ہے. اسری صاحب نصیحت کردا کردا باپ پتہ کی آندا ہے, پتر سونے گھر چ پیدا ہو گیا تے ماڑیاں بندیاں نو ویکھ کے تے متھے تے وٹ نہ پائی. سونے گھر چ پیدا ہو گیا, تکبر والی چال نہ چلنی, رب پسند نہیں کردا. خیر جیڑی گل میں دسنی چاہنا, اللہ دے نبی میں بے بس ہو گئی ہاں, ادعو اللہ علی, رب کولوں میرے لیے دعا کر دیو اللہ شفا دے دے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی گلاں دو نے. ادھے تے بولو دو نے, کیڑیاں کیڑیاں؟ دوویں گلاں سنیا جے. آپ نے فرمایا بی بی گلاں دو نے. پہلی گل اے وے ان شیت دعوت اللہ, پہلی گل اے وے جے کہنی ہے اللہ دا ترلا مارنا, دعا کرنا, اللہ میری دعا قبول کرے گا تے رب تینوں شفا عطا کر دے گا. لیکن تسی ذوق پورا کرنا ہے. تے دوسری گل پتہ کیڑی ہے؟ وَإِن صَبَرْتِ وَلَكَ الْجَنَّةُ, تے جے 4 سا دکھ والے بیماری چ پورے کر جائیں گی, میں رب دا نبی تینوں ضمانت دینا اللہ پاک تینوں جنت دا مہمان بنا دے. انہیں اے نہیں آکھیا اللہ دے نبی میں خامد نہ مشورہ کر کے آنی ہاں, بچیاں نہ مشورہ کر کے آنی ہاں, گھر والے نہ مشورہ کر کے آنی ہاں. اللہ دے نبی جے جنت دا مقابلہ شفا دے نال گواہ ہو جاؤ مینوں شفا نہیں چاہی دی, مینوں اللہ دی جنت چاہی دی ہے, تے کل قیامت والے دن جنت لے دے آجے. سارے او الا مغفرت من ربکم الا مغفرت من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. پاک علیہ السلام سے آپ بچ بیٹھے سن, آخری گلاں بھی سن لو دعا تو پہلے. تے آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اہل جنت وال ویکھن گے تے اللہ پاک انہاں نو ایک گل کہن گے. پتہ کی کہن گے؟ ارضیتم یا اہل الجنہ, جنتیو خوش ہو گیا جی. اچھا دعا میں کرنا, سینے ٹھنڈ پا دے. اللہ پاک دا جملہ سانو اللہ جنت جا کے اللہ سنن دی توفیق عطا فرمائے. جنتیو خوش ہو گئے ہو؟ مالکم مالنا اللہ نرضا, اللہ دے نبی راضی کیوں نہ ہوئیے, سوچ نالوں بھی بہتر خزانے عطا کر دیتے نہیں. اللہ فرمان گے اجے تے میں تانوں او کچھ عطا کرنا ہے جہو جہا تانوں لبھیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جی او کیڑی چیز ہے؟ نبی پاک فرماندے نے اور پتر زنا کرن تو پہلے حدیث اگے رکھ لیا کر, اور پتر چوری کرن تو پہلے حدیث اگے رکھ لیا کر. بیٹا سوشل میڈیا نے تیری مت مار دیتی ہے, فیس بک تے عیاش بن گئے ہیں, بغیرت بن گئے ہیں, بے حیا بن گئے ہیں, آوارہ عورتاں دے گانے سننا ہے, آوارہ گلاں سننا ہے. حرکتاں کرن تو پہلے حدیث اگے رکھ لیا کر. اللہ کہن گے جنتیو خوش ہو گئے ہو؟ کہن گے اللہ ساری نعمتاں دے دتیاں نے, خوش کیوں نہیں ہونا؟ اللہ فرمان گے ہن میں تانوں سب نالوں قیمتی ایک نعمت عطا کر لگا. جنتی کہن گے یا اللہ او کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا پھر اللہ پاک اہل جنت نو اپنا دیدار نصیب کرن گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. جیو کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدوں جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا. ایتھے جھکن والے چہرے اوتھے سارے ہون گے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. اگلی گل ذرا محبت دے نال سنیا جے. اوے داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی, حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی. اللہ کڑیاں نصیب فرما دے. داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی, حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی. آجی صاحب 33 سال دے جوان اوتھے سارے ہون گے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. وہ سارے الا مغفرت من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. شوق جنت جے دکھاں دا علاج, شوق جنت جے جتنا بندہ ہر چھوٹی وڈی نیکی کردا ہے. نبی پاک دا ایک بیٹا سی شیخ, او دی عمر سی 17 مہینے. آخری گل سنیو, 17 مہینے عمر سی, دودھ پیندے پیندے فوت ہو گئے. بھੈਣਾਂ بڑیاں پریشان نے, بیٹھ جو, بھੈਣਾਂ بڑیاں پریشان نے. تے ایک نہ گل کرن والے نے گل کیتی
کہ اجے تے دودھ دی مدت بھی پوری نہیں سی ہوئی, کم از کم ابراہیم دودھ دی مدت تے پوری کر لیندے. رسول پاک علیہ السلام بھی بڑے غمگین. ایتھے کہ میں دعا کرنا, محبت نال آمین کرنا, اللہ جنہاں کو پتر نہیں پتر دے دے. سارے نہیں بولے اللہ جنہاں دے پتر نا فرمان نے ہدایت دے دے. پھر بولو اللہ پاک بھیناں نو ویر عطا کر دے. ہاں نبی پاک نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو چکیا. کتھے مینوں رفیق مدن پوری یاد آ گیا رحمت اللہ علیہ. اے مولانا شیخ پوری دے ساتھی سن تے ساڈے فیصلہ آباد سن. بیٹا بیٹھ جاؤ اوہ اللہ اکبر. تے مولانا رفیق مدن پور نے جدوں یہ واقعہ پڑھنا, نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی میت پاک نو اٹھایا تے پتہ کی کہہ رہے نے, اے بیٹا غم موت تیری دا تے کافی پہنچے ہے مینوں, کافی پہنچے ہے کافی پہنچے ہے, پر خبر خیال نہ تینوں. دکھ دی اس گھڑی اندر میں صبروں مول نہ ڈولاں, جے دے تے رب راضی ہووے میں اوہی بول چا بولاں. غالباً سیدہ فاطمہ یا کسی صحابیہ نے آکھیا ابراہیم دودھ دی مدت پوری کر لیندا. تے نبی پاک نے فرمایا ہو جیاں گلاں نہ کرو, میرے پتر نو اللہ پاک نے جنت دیاں دائیاں دے دیتیاں نے. او جنت دیاں دائیاں جنت اندر میرے پوت نو دودھ پیاں پلاندیاں. اور لوگو شوق جنت پیدا کرو, طلب جنت دا جذبہ پیدا کر. جنت جنت جنت. مینوں پتہ ہے تہاڈے جو کسی نے اٹھ پینا, جے میں گل نہ کیتی تہاڈے اٹھن تو پہلے میں گل کر دینا. تہاڈے جو بندہ کہہ سکدا ہے شیخ صاحب چلو آئے ہو تے جاندے جاندے کوئی ایہو جہا وظیفہ بھی دس جاؤ کہ جیڑا وظیفہ پڑھ دے اسی رہیے تے نبی پاک سانو باہوں پھڑ کے اپنے نال ہی جنت اندر لے جا. آخر تے انشاءاللہ ختامہ مسکن میں آخر دے تانوں ایک وظیفہ دین لگا. صبح دے ٹائم 3 دفعہ تے شام دے ٹائم 3 دفعہ مل کے بولو صبح 3 دفعہ تے شام. سورج اگے بھی 3 دفعہ تے مل کے بولو سورج ڈبے بھی 3 دفعہ کہنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. مانا سنی مانا رضیت باللہ ربا دا مانا پتہ کیڑا ہے؟ ٹھنڈ پی جائے گی مانے تے غور کریا جے. رضیت باللہ ربا دا مانا اللہ صحت منگ دیاں 15 سال ہو گئے نے, پت منگ دیاں 20 سال ہو گئے نے, فلانی شے منگ دیاں 15 سال ہو گئے نے, 10 سال ہو گئے نے, نہیں نہ دیتے شے اللہ فلانی. لا گلا تا ولا شکوا تا, میرا کوئی گلا شکوا نہیں اللہ, میں ٹڈوں تینوں اپنا رب من کے راضی ہو گیا. اللہ میں تیرا غدار نہیں, تیرا بے وفا نہیں, تیرا در چھڈن والا نہیں. رضیت باللہ ربا. فرمایا جڑا بندہ صبح دے ٹائم 3 واری کہے رضیت باللہ ربا, میں اللہ نو اپنا داتا من کے راضی ہاں, میں اللہ پاک نو اپنا رب من کے راضی ہاں, اسلام نو میں اپنا دین من کے راضی ہاں, تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میں اپنا رسول تے اپنا نبی من کے راضی ہاں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 3 دفعہ صبح پڑھے گا 3 دفعہ شام پڑھے گا, لا آخذن بیدہ ثم لأدخلن الجنہ, کل میں قیامت والے دن انہوں او دے بازو تو پکڑ کے اپنے نال اللہ دی جنت اندر لے جاؤں گا. اے سارے مل کے بولو میرے سینے ٹھنڈ پاؤ انشاءاللہ. اللہ پتر دوے نہ دوے, غریبی ہوے امیری ہوے, صبح ہوے شام ہوے اور دن ہوے رات ہوے, سینہ ٹھار دیا جے انشاءاللہ. اسی اپنے رب نہ بے وفائی کرنی, اسی خیراں دے در تے ڈگنا, اسی چھلے کڑے دھاگے پاؤنے. مل کے بولو اسی رب نہ بے وفائی کرنی. اگر چاہنے اللہ پاک تینوں عزت والی زندگی عطا کرے, اللہ تینوں با کردار مسلمان بنائے, پیدا کر دے, حرام دی نفرت پیدا کر دے, پھر نظران دے سامنے اللہ دی جنت رکھیا کر. اللہ تینوں جے نیکیاں دی توفیق عطا کر دے, تیرا جذبہ ہے نا, پھر شوق جنت پیدا کر لے. دکھاں